sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Dales. Sir Mark, mayong adlawng Sabado. Mayong buntag, Sir Ariel, sa itong mga sugintig kami na itong latest update bahin sa kalimnas sa itong panahon karong adlaw. As of 3 a.m. ang ato ang ginamonitor nga low pressure area kung LPA anaan na himutang around 1,035 kilometers east or silangan sa may southeastern Mindanao sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Ang maong LPA sa pagkakaroon nagpabilit kaya pong ubos ang tsansa na mo develop into a bagyo sa sunod na 24 to 48 hours. Pero wala tutang tanga ang posibilidad na sa mga musunod pang mga adlaw, posibilidad siyang mo develop into a tropical depression sa diyang naapani sa katagatan and napa siya time na makahunat o makakuha kusog sa kainiton sa katagatan. Sa laing bahin, ang southwest monsoon kung nabagat pa tayo nag-apekto karon sa dakong bahin sa Luzon o sa Kabisayaan. And para karong adlaw, diri sa Eastern Visayas, makasinati na sila aning matag-umo na kalangitan nga ay mga katag-katag na mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan sa hinungaw or kidding trough or extension sa nasikutang LPA. Ang nahimilig bahin sa Kabisayaan, makasinati tani para sa mga nuro nga na sa matag-umo na kalangitan na ay mga tsansa sa mga lumalapay mga patak-patak mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan niining habagat o kining mga localized thunderstorms. Karong mga oras adunay thunderstorm activity diha sa mga Camotes Island. So again, ato awang kaigsuunan na padayon lang mag-monitor sa mga gibang issue ng mga thunderstorm advisories ug uban pang rainfall warnings. And para sa kalimnan sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan na natay masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatan usadpag ito na sa habagatan di na to kadagatan magbalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod gawas na lamang matunan tani mga thunderstorms diha sa kadagatan di posible gyud ang baloron na kintang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms diri sa Cebu to kadagatan adunay hunas karong asut 27 sa buntag ug mo taob unyang alas 2:44 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 27 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw mo anisalog ni alas 53 sa buntag ug mosalog ta unyang alas 6:09 sa gabi. Dili sa time minus 9 minutos lang para alas 6. Og dili na kutob diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Maayong buntag og daghang salamat. Salamat Sir Mark. Happy weekend sa Pag-asa. Okay, weekend, good morning. Morning. Mao kato si Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon ning adlaw nga Sabado, Hulyo 27, tuig 2024. Salamat ni Sir Mark Gales ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panautan o paminaon sa'yo sa kabuntagon.